अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ताज़ा अपडेट्स हमारे पास हैं जो आपके साथ शेयर कर। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की धमकियां नामंजूर, ईरान का ऐलान सामने आया है। हिजबुल्लाह ने इसराइल को डेडलाइन दे दी है। इंसानी स्मगलरों के साथ एफआई अफसरान भी मुलविस पाए गए हैं। इसराइल को फौजियों की कमी का सामना, क्या उसकी वजूहात है, उस पर भी बात करेंगे। हिजबुल्लाह के नायब सरबरा नईम कासिम ने इसराइली फौज के इनखला के लिए 18 फरवरी की डेडलाइन दे दी। कहा कि जनूबी लिबनान में इसराइली फौज की मौजूदगी का कोई जवाज नहीं है। ऐसे मुआहदे के तहत तयशुदा वक्त में इलाका खाली करना होगा। नईम कासिम ने कहा कि इसराइली फौज जो लिबनान में 18 फरवरी तक इनखला की बात हुई थी, जनूबी लिबनान में इसराइली फौज की मौजूदगी का कोई जवाज नहीं है। इस मुआहदे के तहत तयशुदा वक्त में इलाका खाली करना होगा। हिजबुल्लाह के नायब सरबराह नईम कासिम ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि जंग बंदी मुआहदे के तहत इसराइल को अपनी फौज 2 माह के अंदर वापस बुलाने का कहा गया था। ताहम इसराइली दरख्वास्त पर इनखला की मुद्दत में 18 फरवरी तक तोसी की गई थी। मजीद ताखीर को हम बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली जनूबी लिबनान में 5 मकामात पर फौजी चेक पोस्ट बरकरार रखना चाहता है। ये इक़दाम इसराइली दिफाई हिकमत अमली का हिस्सा बताया जा रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। अब देखना यह है कि हिजबुल्लाह, क्योंकि एक तरफ तो लिबनान जिस तरीके से लेट गया है, वहां पर जो नया प्रेसिडेंट फौजी आ गया है और जाहिर बात है वो एक नई सोच का मालिक है, तो इस सारी सूरत हाल में क्या होता है वो भी देखा जाएगा। लेकिन हिजबुल्लाह की जानिब से इस वक्त आज की जो डेडलाइन है, जाहिर बात है अगर ये पूरी नहीं होती फिर क्या होगा। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ दी जाने वाली धमकियां बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जियां हैं और वो ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ईरान के वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हवाले से जो है वो अमरीकी वज़ीर खारजा जो रोबियो है, मार्क रोबियो के बयान पर भी जवाब देते हुए कहा कि जब ईरान जैसे मुल्क की बात आती है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। आप एक तरफ धमकियां नहीं दे सकते और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की हिमायत का दावा नहीं कर सकते। यानी उन्होंने वाज़ेह किया कि भाई साहब, एक तरफ तो आप कहते हैं कि भाई साहब हमने मुज़ाकरात करने, फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं हम धमकियां भी आप देते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। और ईरान कोई ऐसा मामूली मुल्क नहीं कि आप आंख उठाकर आप उठ जाएं और आप हमला कर दें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुआहदे की गुंजाइश जाहिर कर दी, लेकिन साथ ही ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अपनी पहली मुद्दत की ज्यादा से ज्यादा दबाव मुहिम को भी दोबारा लागू कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने जो है अगरचे 2018 में अमेरिका के साथ बर्रास्त मुज़ाकर पर पाबंदी आयद की थी, लेकिन उन्होंने ट्रंप के साथ साबिक़ इंतज़ामी और वादे पूरे ना करने पर तनकीद भी की है। अब जाहिर बात है, एक तरफ तो बात वही है कि सऊदी अरब एक तरफ यूक्रेन, रूस उसके दरमियान भी कोशिश कर रहा है कि सालसी का किरदार अदा करे, लेकिन वो ईरान और ट्रंप के मामले पर भी किरदार अदा करना चाहता है। तो ऐसी सूरत हाल में आगे क्या होता है वो भी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब इंसानी स्मगलरों के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान में जिस तरीके से इंसान स्मगल होते हैं, फिर डंकी की सूरत में जाते हैं, दीगर तरीके से उनको स्मगल किया जाता है और बाहर जिस तरीके से ख़वातीन को बेचा जाता है। और ख़वातीन, मैं तो बाहर रहा हूँ तो मैंने देखा है, और ऐसी ख़वातीन जो मुख्तलिफ बार्स में डांस करती हैं या और ऐसे गंदे किस्म के धंधों में उनका इस्तेमाल होता है। तो इस वजूहात की बिना पर जब इनको मुख्तलिफ माफिया आगे बेचता है तो उसमें एफआईए के लोग भी शामिल होते हैं। अब जो खबर हमारे पास आई है, खबर यह है कि भाई साहब इंसानी स्मगलरों के साथ मिली भगत में एफआईए अफसरान भी मुलविस होने के इंकशाफ सामने आए। दस्तावेज जो हमारे सामने है उनके मुताबिक 3 बरसों के दौरान 51 एफआईए अफसरान इंसानी स्मगलरों के साथ मिली भगत में मुलविस पाए गए। साल 2022 के दौरान इंसानी स्मगलरों से मिली भगत पर 6 अफसरान को नौकरियों से बरतरफ किया गया। साल 2023 के दौरान मुलविस 4 अफसरान को नौकरियों से बरतरफ किया गया। साल 2024 के दौरान 31 मुलविस अफसरान को नौकरियों से निकाला गया। मजमूई तौर पर 3 बरसों में 51 अफसरान को बरतरफ कर दिया गया है।
لیکن تاحال ابھی بھی صورتحال یہ کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اور کرپشن کمال کی ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کئی گھر اجڑ گئے، کئی نوجوانوں کی جو لاشیں ہیں یا تو سمندر میں جو شارک ہیں ان کی نظر ہو گئی، یا آپ نے دیکھا کہ بڑی بری سچویشن میں ان کو لایا گیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع نے، اسرائیل کا جو وزیر دفاع ہے کاٹس، اس نے کہا کہ 17% حریری یہودیوں نے فوجی خدمت کے لیے ان کو بلائے جانے پر رد عمل دیا، جن میں چابات کو بھیجے گئے بل شامل ہیں، اور یہ بھی کہ فوجی بھرتی کا قانون بجٹ سے پہلے منظور ہونا چاہیے۔ کارٹز نے زور دیا کہ موجودہ صورتحال فوجی خدمت کے احکامات کے لیے کسی حقیقی رد عمل کا اشارہ نہیں دیتی۔ اس سے قبل اس نے 7,000 انتہائی مذہبی یہودیوں کو فوج میں شامل کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ دسمبر میں کارٹز نے پارلیمنٹ کے خارجہ امور اور سیکیورٹی کمیٹی میں ایک مسودہ قانون پیش کیا، جس میں اسرائیلی قابض فوج میں انتہائی مذہبی مردوں کو شامل کرنے کی حکمت عملی کا بیان بھی سامنے آیا تھا۔ منصوبہ یہ ہے کہ تقریباً 50% مذہبی مردوں کو فوجی خدمات کے لیے بلایا جائے۔ کارٹز نے اسرائیلی نشریاتی ادارے کین کے حوالے سے کہا کہ اس قانون کے تحت پیشو جو ان کے مدارس ہیں، جیوش کے جو مدارس ہیں، ان پر پابندیاں عائد کی جائے جن کے طلباء فوجی خدمت میں شامل ہی نہیں ہوتے، اور ان افراد پر بھی جو بھرتی کے نوٹس کو نظر انداز کرتے ہیں یا فوجی رجسٹریشن کے لیے نہیں آتے۔ ہوریری کی فوجی خدمات کا مسئلہ طویل عرصے سے اسرائیل میں حساس موضوع رہا ہے۔ ہوریری کمیونٹی، جو اسرائیل کی آبادی کا تقریباً 13% حصہ ہے، روایتی طور پر فوجی خدمات سے گریز کرتی ہے اور اپنی زندگی تورات کے مطابق وقف کرتی ہے، یعنی مذہبی لوگ ہوتے ہیں تو مذہبی معاملات میں ان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ فیس بک نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے، اور وہ اعلان یہ ہے، ہمارے ہاں تو سمندر میں بچھی کیبلز جو ہیں وہ شارک کی نظر ہو جاتی ہیں، لیکن فیس بک دنیا کی سب سے بڑی طویل زیر زمین کیبل بنانے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ میٹا نے دنیا کی سب سے طویل ترین زیر سمندر کیبل بنانے کا اعلان کیا، جو کہ امریکہ، بھارت، جنوبی افریقہ، برازیل اور دیگر خطوں پر ان کو آپس میں جوڑے گا۔ ٹیکنالوجی کے اس بڑے منصوبے کے مطابق یہ کیبل 24 فائبر یعنی پیر سسٹم کا استعمال اس میں ہوگا، جس سے اس کی گنجائش میں اضافہ ہوگا اور اس کے مصنوعی ذہانت کے منصوبوں کو مزید مدد ملے گی۔ اس منصوبے کے پروجیکٹ واٹر ورتھ کا نام دیا گیا ہے، جس میں 50,000 کلومیٹر یعنی 31,000 میل طویل زیر سمندر کیبل شامل ہے، جو زمین کی ماہیت میں زیادہ تر لمبی ہوگی۔ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے کہ دنیا خاص کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے وہ بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے جو اب اس دنیا میں معاہدے ہو رہے ہیں تو کم سے کم اس قسم کے انٹرنیٹ کی تیزی سے ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنی، بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔